Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabb seluruh alam. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana menjawab how to answer exercise, dan sekarang masuk unit 6. Jadi ini di sini kita akan menjawab exercise unit 6 ya. Lihat di 6.1, write the negative. Tulislah bentuk kalimat negatifnya. I play the piano very well. Nah, di sini kalimat negatifnya I don't play the piano very well. Saya tidak bermain piano dengan sangat baik. Yang kedua, Jen plays the piano very well. Lihat kalimat positif ada S-nya ya, plays gitu. Jen plays karena Jen-nya tunggal. Maka kalimat negatifnya Jen doesn't play the piano very well. Jadi jangan ada S lagi ya di play-nya ya. Doesn't play gitu saja. Yang ketiga, they know my phone number. Berarti negatifnya they don't know my phone number ya. Yang keempat, we work very hard. Kami bekerja dengan sangat sungguh-sungguh. Maka kalimat negatifnya we don't work very hard. Kami tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Nomor 5. He has a bath every day. Dia mandi setiap hari. Maka negatifnya he doesn't have a bath every day ya. Di sini berubah ya, kata kerja has menjadi have karena kalimat negatif. You do the same thing every day. Kamu melakukan hal yang sama setiap hari. Maka negatifnya you don't do the same thing every day. Oke. Lanjut ya ke 6.2. Latihan 6.2. Study the information and write sentences with like. Pelajarilah informasi dan tulislah kalimat-kalimat dengan menggunakan like. Ya, kata kerja like. Nomor 1, lihat contohnya. Dan lihat juga di table ya. Di sini kan tabelnya classical music. Yang pertama classical music, kedua boxing, ketiga horror film. Siapa saja yang suka tidak suka? Yang pertama Ben and Sophie, yang kedua Kate, yang ketiga you. Berarti kamu sendiri ya. Nomor 1, di situ kan lihat nomor 1 Ben and Sophie yes, berarti suka ya. Ben and Sophie like classical music. Yang kedua Kate, yang keduanya Kate di situ no. Berarti Kate doesn't like classical music ya, doesn't like. Kate doesn't like classical music. Kalau kamu berarti jadi I. I don't like classical music ya. Kalau saya tidak suka. Berarti I like, kalau suka like ya. Kalau ada tidak suka, I don't like. I don't like classical music. Yang kedua boxing. Nah, boxing Ben and Sophie suka boxing nggak? Kalau di sini sih tidak ya. Berarti Ben and Sophie don't like boxing ya. Ben and Sophie don't like boxing. Yang kedua Kate. Kate yes, berarti Kate likes, pakai S like-nya karena Kate tunggal. Kate likes boxing. Yang ketiga kamu, berarti saya. I don't like boxing, atau kalau suka I like boxing. Selanjutnya horror film. Ben and Sophie yes, berarti Ben and Sophie like horror film. Yang keduanya Kate, di situ no. Kate doesn't like horror film. Yang ketiganya I, berarti I don't like horror film atau I like horror film ya. Oke, lanjut di latihan berikutnya 6.3. Write about yourself. Tulislah tentang dirimu sendiri ya. Nomor 1 ya, nomor 1 watch TV. Berarti di situ kan suruh menggunakan I never atau I often atau I don't very often. Nah, nomor 1 ini ditulis tiga-tiganya.
I don't watch TV very often. Saya tidak begitu sering nonton TV. Atau I never watch TV. Saya tidak pernah menonton TV. Atau I often watch TV. Saya sering menonton TV. Ya. Nomor 2 berarti di situ go to the theater. Maka memakai subjek I. I never go to the theater. Itu yang pertama. Atau I often go to the theater. Atau I don't go to the theater very often. Ya, begitu. Yang ketiga, ride a bicycle, menaiki atau menunggangi atau mengayuh sebuah sepeda. I never ride a bicycle. I often ride a bicycle. I don't ride a bicycle very often. Yang keempat, eat in restaurants. I never eat in restaurants. I often eat in restaurant. I don't eat in restaurant very often. Ya, jadi very often-nya di belakang. Terus yang nomor 5, travel by train, bepergian atau jalan-jalan naik kereta. I never travel by train. I often travel by train. I don't travel by train very often. Bisa seperti itu ya. Oke, selanjutnya latihan 6.4. Complete the sentences. Lengkapilah kalimat-kalimat. All of them are negative. Semua kalimat-kalimat ini adalah negatif. Use don't or doesn't plus verb 1 ya. Diikutinya kata kerja ke 1. Gunakanlah don't atau doesn't ya kalau kalimat negatif. Lihat nomor 1. I buy a newspaper every day. Saya membeli sebuah koran setiap hari. But sometimes I don't read it. Tetapi kadang-kadang saya tidak membacanya. Yang kedua, Paul has a car but he doesn't use it very often. Ya, Paul memiliki sebuah mobil tetapi dia tidak begitu sering menggunakannya ya. Yang ketiga, Paul and his friend like films. Paul dan teman-temannya menyukai film-film. But they don't go. Ya, di situ memakai don't go. But they don't go to the cinema very often. Tetapi mereka tidak begitu sering pergi ke bioskop. Nomor 4. Amanda is married. Amanda is married. But she doesn't wear a ring. Tetapi dia tidak memakai sebuah cincin. Nomor 5. I don't know. Nomor 5 ya. I don't know much about politics. Saya tidak tahu banyak tentang politik. I'm not interested in it. Saya tidak tertarik dengannya. Maksudnya dengan politik. Nomor 6. The Regent Hotel isn't very expensive. Hotel Regent tidaklah mahal. Ya, tidaklah mahal. Berarti it doesn't cost much to stay there. It doesn't cost much to stay there. Memakai cost ya. Biayanya tidak begitu atau biayanya tidak sangat mahal untuk menginap di sana. Stay diartikan menginap. Berarti it doesn't cost much artinya biayanya tidak sangat mahal. Nomor 7. Brian lives very near us. Brian tinggal sangat dekat dengan kita. But we don't see him very often. Tetapi kami atau kita tidak begitu sering melihatnya. We don't see him ya. Tidak begitu sering melihatnya. Oke, lanjutkan di latihan 6.5. Put the verb into the correct form, positive or negative. Ya. Letakkanlah kata kerja ke dalam kalimat ke dalam bentuk kalimat yang benar, positif atau negatif. Nomor 1 dan 2 sudah diisi ya.
Margaret speaks. Nah, ini kan ada kata kerja speak ya di ujung kalimatnya tuh. Ada kata kerja speak. Maka Margaret speaks ini kalimat positif. Ditambahkan s speaks-nya karena Margaret tunggal ya. Margaret berbicara 4 bahasa, English, French, German, and Spanish. Nomor 2, I don't like my job. It's very boring. Saya tidak suka pekerjaan saya. Pekerjaan saya itu sangat membosankan, boring. Yang ketiga, where is Martin? Where is Martin ya? I don't know. Where is Martin? I don't know. I'm sorry dulu ya. I'm sorry, I don't know gitu ya. Saya minta maaf, saya tidak tahu. I'm sorry, I don't know. Nomor 4, Sue is a very quiet person. Sue adalah orang pendiam, orangnya pendiam. She doesn't talk. She doesn't talk very much. Dia tidak banyak berbicara atau ngobrol. Nomor 5, Andy titik-titik a lot of tea. Andy drinks. Ini kalimat positif ya. Andy drinks a lot of tea. It is atau it's his favorite drink. Andy banyak minum teh. Teh adalah minuman kesukaannya. Nomor 6, it's not true. Itu tidak benar. I don't believe it. Saya tidak mempercayainya. I don't believe it. 7, that's a very beautiful picture. Itu adalah sebuah gambar yang sangat indah. I like it very much. I like it. Saya sangat menyukainya ya. I like it very much artinya saya sangat menyukainya. Mark is a vegetarian. Mark adalah seorang vegetarian. Vegetarian ya, suka makan sayuran. He eats. Maaf. Vegetarian apa ya? Mark is a vegetarian. He doesn't eat meat. Oh iya benar ya. Vegetarian itu orang yang suka makan sayuran. Jadi dia tidak suka makan daging. He doesn't eat meat ya, seperti itu. Oke. Terima kasih, sampai di sini dulu. How to answer unit 6. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.